mo yam kwasiafo o ma brebrimra o nyinu mo mra mihia no makwa no na dance for say wonko kankire ntinjakare se brebre ma amane nso nyeden emba ono achi brebre a wonso dance ya den ya che amana mane no ya che no ti honi ntinjakare kan tam se so omo se yemfa brebre ma no de a no nso achi na mane de ene ya dance fo omo ni etua omo pebi ntwan no na che se sisi ya no de nchira ene asante woko ono anso san ne adance fo so sa sa kokon some de mo asante ye o man kase ye kura be kokon dem wo na mo wada dance me de me na asintia so ho na o ma ache ni do mo be kokon no ena na o se tuba boduru no wa san ba de nchira san ba bankase so nti mo be kokon no mo ya hoboabo an na o ko akofo no ho me ma na ekoni ho no so be ma brama mi ni wa sutire bi on se sa kwa we okupa so ni enam se ne ho odin ni ade nti oba himfia na na kro kaseti ado basa tina na ka kire me se basa kono mode ko ebo ani anu matutu no ohu no mabi wa heda so bebo adanse obebo etinjakare die na hinie no o ko afa so me ekum wo mo ko kuma se ena wo mo so okono wo mo ye ho odin wo mu no pese yi bi ye de no wiki wo mo nti ase na wo kan enye no kore but na nanua no nti o ka kira akwa so ese na nanua no waka de ete se no kore nti ekon mu yenyini mfiri ho sa mo etuo no hase ya no mo de aka nti so ekon mu wo hu se na na am ye de ba wo hala na pa hala na himfie o bakra bia na kasa utwitwa bia na se onum kunti na de ye ne ma pinti na ntimi nkabe ba ekon na mu yini firi ho a asemasa basemate abuwa bibe beka wana yeden na efiri ntume mu tu ye bibia no ayeden adwene ho minu ampa omni adanse maache ne dom ni adanse de kobo ani ampa ituo ka boduru pa no obo ye ipa no akofo no so nkun ituo ka ma oje muto bata danse antunu o adanse fu dwane ba komase se kurum kwa homa tito na kona ye drama wo hina no de wo nti omo to adanse muja ntim jakare ne wa kobi adanse wa kobi ne dom no de ebae to ba ni obisa se akran hwe wo de wen amsa ne tua ka no wa na adanse bolo bo bawu akuya jakare wo suniti ebi mahinie no ebegu kofom san ni pabe na ya ye sokumu a bi wo mu gidie no o nyina akwato ti jakare wo suniti nyewe ti pa o ye bibia wa wi ade ni wo no ena de na hu mfo no kunya no kure no so anu ayede waje akopere enu bi na ti jakare ya onu aboduru ahase boda hinie no ti omo aba ti jakare den se gu ni ti sunya na nsa wani di ma nsa sana no wi ni abse na kofo ye wi di asama yede aton aya danse so juro be waba ti osakwa ho boaboa den trafo so fra danse bae no oso mo ya ho boaboa de be hia asante ne nkrofo yiso na ati atoy sakofo no omdoso na nse school yetimi ka se we de wo ye best wa ben onumade pa class ni nyina obi enumade ba to no de wa ben nti wo mo ekunkum wo mo no de so akum kun no wo ma ben wo mo wo mu a ukobia gidie ya wo mo wo mu nti jakare kokko nso de nkunim beere ebeba nti boduru nso apekọ ebisi am wo mo nyina ya de ye yo mo fi but o akofo a stella o gidi se na sante de o do mba ya hana mo amanse wono no nko a mo betin so atua nti we nyina si adanse akokọ anma
Kumasi kɔtena hɔ di awere ho kɔ mkuro nyina di datum tete ɔno obi do ko no wodi so a ukuro nyina wa hinu ɔdo kɔ ha mu na mɛma no ewo mu ɔmo wɔmfa so no ne de ɔmo aba ya jija ma no ne nkwara nkitinkiti bi kuro no agese kuro no abo tim jakare so ne dom no ɔmo so dware do ɔmo be dware ɔmo to do ɔmo beto ɔmo so bin o den ɔmo ise kon no kon akwate atua de enye ize ma no nyamre ma no de so ɔmo so ye den prepare ti asante so konforachi ɔso ye bo afori ye ɔso ye de obeye no so bo na afori no ɔso ye taye duro na kofo no ye den idware ye ti obo na apre ye be kokon aye no oba anye den enda be ma ka okon kokon yeye na akɔ no oba da ha ye chiwa ibe yi wofiri ho to kokon ye pa hotie babu nko awose o penyame ni munkunim dia o bompa ye bia na o yere na oba anye den enda ti asantini nyina ne ye be kokon a be ma bia so fata so kokon na wo ba kra so ye be chiwo so na afọ so ukro so no da ye no mu nyina ye be den ye be mo fio to ba ba mu ye sia hwe ya anye den amoka hwe ya amoka pasi adi kan na ekọ na ye den idi nkuni ti asantifo so igwa yi dudu am yen so ya den ya pen ye ho na ye be kokon a ye water artist kon e fa so ye den ekon ena no bi na America esi America fo no ko the first battalions one battalions bi wura nsu ase bi se asante ye din tete ho ne ye din ka ye we no nyina ye kwa ye wo chidom hene se wo kokon a ye na ka se kon wadi nkugu ni se hwedom a wahene ne hemfimfi ye wa don ten hene obedi sanenim bonkum hene nifa hene chidom hene ene hemfo aka so batabata hene ne hu nyina ho to mo de kunu be so am betima be chi hene no mo kunu no na chese wo wa capture dom no ndi obi kokon ye se wadi nkugu a chese dom di akon to Israel for kokon bi a ye se 38000 o ma ye de mo do meri mana kon to ti asante inimkon inimakonsu yesusa ti kokon bi a na ehu ko e tatis ne de kono ehu ye hene no ye den ye himfimfim tu betima kon abefa ya himpon no na ye den nti ansa na sandufo be kokon na yeni asante se ohene ba ko se otumfo ohene bi ayi ohene enton bia odani bi ayi ohene kese dide konfana ki ye se asante ese ye nkabo mu de ko bia mamfi nom e hya ase a mo ntime enwa twebo akodua nso mpanifo na anye de obiri abo an me ntumi no amo aso obiri abo a ombe so ne dai se so anya sante nkabo mu a ombe yine fi edi obo madini biara na so anye de antentan okokon abawo na ku ye no doma fo de ya hana ma onsin ya iti ansan de be kokon ye di nkai ene doma de ko bo ani eye doma pasa sako ya moa konfo ya moa ne di yanim de ko doma ne ko di nkugu no obiri abu a na ne di ohene on so ko ye nye di be ma o si tu ye den ibe si na nan nti konfo no tese o enu di koko nti o se okokon dem o pransan ya ko den kira so ti ampa e di do ma ko bo ani e o mo pasa e bere o ma si tietia o so ti do ma ye ense do ma ya di musin kunuma ye head ni punishment bia mo ye target ye di be mamo ne mo hene de bia o pese wo be kumase on katenani ntwem kumase on katenani ti do ma hene tika mkura no so biko ntwem kumase akonkran ya no de to so ye so katari ni kata do ma hene ni satifo ni ye
na wugidi se na enne eda susi oh enne no amamre pi wo ho a ye gem amamre pi wo ho a ede ye gem e bia se otumfo abodwa na dom ahene ba ni e bia obeyi ni na mu mpaboa ya ni na mpaboa tete amamre no ada ho ye den ewo ho ti ampa me yemu se ampa se konfo ya mo akodi nkugu na se konfo anochi etima akodi nkunim dia ni konfo anochi ni ma ye be den ibidi ekiri anochi betima ye den aboyin anochi na ne bosom no bia wokom no ne bosom kase pa na ye fre no odoma nkoma bosom kase a ye ni fre no odoma nkoma te ewie bibia yakokapta doma yakoyesei nti yese ade ba akopɛ na aka obeye ye be kasa nti nyina abom ni apɛ wo hene baako ye ba ndi empanfu odi anim no ana di ye ba twantwi ko bia mamfi otua kente odu ebu a se di tu poku ware kosi obodumo se kodwo se kwabron se yakoto kufuka kari ani wo makeka ka ho obia o me di anim di eda obia ye ohene because asuna e wona hene ye wona hene we nti asamba ni nyina aboma ye ba ko enuanom but obia nya ne nton ye ba na mre ko ne ne ma ye den esa sa nti aduanafo no be nya ntokwa na adom nyina bebo ye na ye den ye den akọ nti konfo no chisi edom ni nyina no ye bepe wo hene baako na edna si asantia no na no ne asantifo nyina hene mo amaka nyina mo ye den mo hyerase nti ma sunya je bi sore te bi sunya je bi nso me de me ho meda ko shi obi ase ana sa konfo no chisi obaye nka bomu sakonya no ami simina so itufuzi akonya no ba be simina so ono no be obeye ohene kase to bi bisa anachi konfo se usu di akonya ewa agona nti se won so na bia odoma nkoma yi wo se be di yanso akonya no na wo kom ti yanso ba be so be ba be sima hima ni nti ase o makasa ho a mo bi agitu nti konfo no ehye mre odi be yi sikadwa akofi na adano na ato abesewie na ya dia edne na dia nyame ahira no nyame ayede yeshira no because ye benim nyina mpanimfo ani ye tu omu dina eno ye alkofo no because omo ebubo omu dina nyina nti omo na empo ye hedan yi official sense we na mpanimfo ani di anim nyina ya alkofo ya di konfana ki cheda ti fofi himfo wa santima mu nyina mehia sanfo me bodwa o kwa aman na obeyi sikadwa kofi no o hene baba be sinu no ono na obedi asante nyina so ti ampa ndo ose yoyo we na hima bodwa kakraka na o mi ensambre tramadefo ko so bontwene ye ofre hini na wo bo obiri konfo ye ofra champion na wo bo amamehwe obiri konfo ya nkaso onuro na konfo no chia kombae tisinso unse bri tunkusue yemunya bobidie no bontwama no obohire ye bonnyom amamehwe obiri konfo yeso onuro ya nkaso onuro komu ya tiesinso kasa ya sumka bi no me ensabre sum kabi wo komo tiem na grade papa na humutu hey na nya asma eya ketwa musa noche wa ede wa bene to kasa oduma kuma we na kunya ni free soba sika gold gan neba musi tutueni kinken ye twedi ampo we
Yeduasi amio, yenio, atadwe, yeni antidende, atadwe, yen. Jesse, ene yate de, santie to ayen kabomu, akonya na besi otumfuo ni, to say to enu. Ye fan, ye neto, obo akonya so mprensa. Mama trase, na wa ba trase na nankwaso. Ya sandufuo nyina otumfuo, ya hinelo, eno no. The whole conference was says the Jacofi. The Santia Renny ye, let's say, I need neither. A pontia santi to me, Nina, she said Jacofi. What's a number of a tinker? Was no, you never have a fat. Only I sent the better. Why do I bring the canoe to the bush? But the bush is stronger than a canoe. Only had a better so. Some have a good too. Oh, my day. I went to me. The bush is stronger than the white man. Only deep track a seer or call Kumasia. Museum Honor Canon, no. Yeah. Triable from the buy and yes, you crave both fruit, but Yasrano. To train a paiwu, to train a name, near Frimusi, and the bomb tell no down. The Abrofno said no, as until a day. Or day. For some quality, the cheap. So, my sack of fast strategy for Friday. Asamba. Tis a jacophone or the 2 million a day. The shame. They could see Dempo. So, would you be dear Santene? Na ni nkonya soafo anya kora na yese aboa bi beka wa na ofiri wuntum emu se asui di bire mu ayiri bebi ayeduri agro no ayede nanso yedu adwen de chi a ye behwe fra iti dasene ye beto aso ni a kire mu bebi a ekosi ye na agro no ayede yeda mu ase subscribe to Umsika TV na debia ye besua ade medam ase dasene ye behia